How can we show our worth? Do we save sinners by that? Hold on and let us answer that only here on Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Good day everyone and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise God for giving us this another beautiful day and waking us up, and we could able to praise and pray with Him, mga kapaglaom. So, kumusta with me is kapaglaom Kevin? Yes, kumusta kapaglaom Yes, Giselle? kumusta ang inyong simana, mga kapaglaom? Yes. O kumusta usab atong mga kapaglaom nga naning kay Sikay, karon nga adlaw. Ato ang giabi-abi ang tanan nato nga mga viewers live kita karon sa GSAT Channel 33 ug usab inyo pod nga ma-view ang ato ang broadcast live on Facebook. Just type or search Let's Pray Pilipinas ug ato usab giimbitahan ang ato ang mga kapaglaom sa pag-share sa ato ang Facebook live streaming aron daghan ang mapanalanginan. Praise the Lord, mga kapaglaom. And also, we would like to invite you to join with us during our episode every Saturdays, mga kapaglaom, from 7:30 to 8:30 sa morning, mga kapaglaom. Kung dili ka mo makahimo sa pag-tanaw, pagka-morning, doon natin replay, inig kagabi, that's 7 to 8 p.m. mga kapaglaom. Ang ipanghinaot, nikitang tanan, makahimo sa pag-ampo kanunay, o makadayig ta kanunay sa ato ang mahal na Diyos. Yes, mga kapaglaom, ug kani ang ato ang episode sa Let's Pray Pilipinas ato ning ma-view sa atong television ug sa Facebook every day, mga kapaglaom. Kay dinhi sa ato ang programa dili ka mag-ampo nga mag-inusara. Mga kapaglaom, ato ang giabi-abi ang tanan nga pwede na kamo magapadala sa inyong mga prayer request. Makita ang mga numbers diha sa inyong mga TV screens na ay sa Globe o sa Smart, mga kapaglaom. O kung kamo adunay mga pag-ampo nga confidential, mga kapaglaom, pwede ninyong ibutang sa inyo ang prayer request, the word confidential, aron ato kining paampuan sa itong mga prayer partners nga dili nato ipakita sa ato ang television. O mga kapaglaom, ayaw ka kalimot sa pagbutang sa inyong mga ngalan, o kung asa mo gikan sa inyo ang ipaampo nga mga request. O mga kapaglaom, talking about prayers, usa ka pribilehiyo ka natong tanan nga makatawag kita sa atong buhi nga Dios pinaagi sa pagampo. So kung giabi-abi ang tanan alang sa ato ang pagampo. Ato idoko atong mga ulo. Among dalaygon og mahigugmaon nga Dios Amahan. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Diha kanimo o Dios adunay paglaom. Adunay kaluwasan alang sa matag usa kanamo. Among dalaygon ug mahigugmaon nga Dios. Ikaw nagaimbita kanamo nga kung kami magasugid sa amo ang mga sala, ikaw andam nga mapasaylo kanamo ug mulimpyo kanamo. Busa pasayloa kami Amahan sa mga kalapasan. Panalangini ang mga tag-usa sa among pagkinabuhi karong adlaw. Nga ikaw makig-uban kanamo, magapanalangin kanamo, o gamita usab kami nga mahimo kaming panalangin ngadto sa uban. O Dios nga balaan, amo itugyan diha kanimo ang tanan. Kauban sa mga kapaglaom nga nagasunod ni ini nga programa, ug kauban sa tanang mga volunteers sa Hope Channel. Hinaut o Dios nga ang imong gugma mo magpatibabaw sa mga tagkasing-kasing. O hinaut Amahan nga kaming tanan imong makita nga magmatid-anon sa imong pagpangalaga diha kanimo hangtod sa imong pagpadayag. Kay kining tanan among salig tugyan diha kanimo sa ngalan sa personal maluluwas ng Jesus. Amen. Amen. So ato ang pasalamatan ang tanan nato mga kapaglaom nga kanunay gayud nagapadala sa ilahang mga prayer requests o praise reports, no, kay dira pod nabuhi ang atong programa Kapaglaom Kevin. O padayon lang mga kapaglaom sa pag-send sa inyong prayer request. And this morning, you can also text or call our hotline numbers nga makita sa inyong screen, no? So atong i-welcome po ang ato ang mga viewers nga nagtanaw ka nato via FB Live. We have
Shikaina Emmanuel, and also we have Sir Bob Miller, and kang kapaglaom Lamoret Juliet sa Kilabon. Maayong adlaw din ha kaninyo og maayong pagtan-aw, no? Yes, mga kapaglaom, ug talking about sa ato ang mga kapaglaom nga nagpadala silang prayer request, di na nato dugayon og atong sugdan pagbasa sa ato ang mga prayer request. From 6331, iyang concern about exam and evangelism, maabot nako nga exam October 21 as Marine Radio Operator si kapaglaom Murada. Usab from 8450, sa iyang health o sa pamilya, makagawas na ang Mercedes family kay simana na sila kapin sa sanitarium Iligan. So hinaot nga maangkon ang hingpit nga kayuhan. Usab from 8734, health niya nga ang iyang mama nga maayo sa iyang sakit, sa iyang likod, og paampo usab sila sa ilang pinansyal nga sitwasyon karon. Usab from 0720, iya ang sitwasyon nga sa iya ang anak, amahan sa iyang anak, malabot nga anak nga hinaot nga maplastar sila o makasal na sila aron nga mahimo nga mahiusa na gyud, kompleto na gyud or ang ilang panaghiusa. Og from 8416 nga magbalik naunta sila nga hikapon ang kasing-kasing sa iyang ate kaning dili pa nagkasinabutay, magkabato na sila pagpasaylo sa usag-usa, no? Mauli na ang ilang pakigrelasyon kauban sa iyang bana. Usab prayer concern from 3872 nga ang iyang uyab kay wala na nakasabot sa kung unsa ang ila ang mga sitwasyon karon tungod sa mga gipanghimo nini og nahimo kini nga biktima sa bisyo sa atong iampo ang kini nga kapaglaom. Usab from 5292 naa siya'y problema. So kapaglaom Belen of Masbate. So what siya gi-state sa iyang problema, sayod ta nga kitang tanan naigi atubang nga mga pagsulay apan sayod kita nga ang Ginoo mohatag usab og tubag sa ato ang mga problema. So ato ang yun atong kapaglaom Giselle alang sa pag-lead sa among pag-ampog ato sa giapil ang ato nga kapaglaom si kapaglaom Beth Habiliana ani siya karon dinhi kauban nato kay ato siyang giabi-abi gikan sa Zamboanga del Norte dayon. Luy kay namatay ang iya ang anak gahap atong sa Martes sa buntag o nagpatabang siya nga pahalo na kini. So nagpasalamat kita dako sa mga kapaglaom usab nato nga mitabang mitunol silang tabang pinansyal alang niini og hinaot nga magmalampuson ang ato ang pagpahiluna sa patayng lawas. So atong iapil sa pagampo ang pamilya ni Ma'am Beth Haviliana. That's right, mga kapaglaom, kung makahimo ka mo sa pagluhod o kung asa man ka mo sa inyohang nagtanaw karon, mahimo ka mo sa pag-apil ka namo sa pag-ampo, mag-ampo kita mga kapaglaom. Among dalaygon nga Dios, gamahanan sa tanan. Ikaw na nag-iya sa amo ang hinduloman nga kinabuhi, gani iniining adlaw, among giuli ang tanang dungog ug himaya. Diha kanimo tungod among nasayran nga wala kami arang mahimo sa among kinabuhi kung wala ikaw. Yes. Ginoong Dios, salamat sa tanang grasya ug panalangin, labi na gyud sa lain na pong adlaw sa among kinabuhi nga nakahimo kami sa pagdaig, pag-ampo nganha kanimo. Tuod man dili kami takos sa pagpangayo, tungod kami makasala. Apan amo kining pangayoon ang kapasayloan sa amoang mga kalapasan diha kanimo Dios. Kami nagaampo nga ikaw magapanalangin sa amo ang mga supplication karong adlaw, ilabi na gyud kang kapaglaom kang sender 6331 nga aduna siya take nga exam karong malabot nga October 21. Ginoong Dios, ikaw na sayod sa iyahang mga gihimo nga preparasyon kung unsa niya gitinguha nga makapasar siya niini. Kami nagaampo nga sa iyahang pagkapasar niini Dios, magsilbi kaning panalangin sa iyahang kinabuhi o ilabi na gyud magsilbi kaning dakong tabang sa iyahang pamilya. Yes. Nga diin makahimo sila sa pagsugakod amahan sa kapito sa kinabuhi. Ihatag kini amahan nga kalampusan ngadto kaniya. Landagi siya og kaalam sa pagtubag sa mga
mga pangutana ug unta amahan tagaan mo siya maayong panglawas nga makatake unta siya nga magmalampuson gayud. Kami pod nagad dangop nga nakanimo Dios sa moang kapaglaom nga Mercedes family nga magsimana na sa balay tambalanan. Amahan nakita mo sila sa ilahang mga kalisod, mga pagpangantos sa ilahang kalawasan. Amahan, ikaw unta makigduyog ngadto kanila. Ikaw unta amahan magahikap ngadto kanila. Nga unta sa dili madugay makagawa sila sa ospital, makabayad sila sa ilahang mga financial nga obligation. Kami pod nga dangop nga nakanimo nagaampong ikaw magapanalangin sa mong kapaglaom nga sa mga sender nga 8734 nga iyahang mama gayud ang hando na sakit pod. Ikaw magapanalangin o magahikap sa mao nga usa sa haligi sa panimalay. Nga siya unta makabaton ug maayong panglawas magabalik sa iyahang himsog nga panglawas amahan alang makapadayon sila sa pagkinabuhi sa matag adlaw magmalipayon sa ilahang pagkinabuhi. Kami po dangop nga nakanimo sa moang kapaglaom sa sender 0720 nga aduna po say pag-ampo nga unta makasal na siya sa iyahang partner. Hinaot amahan nga ikaw unta mag-provide kung unsa man ilang gikinahanglanon financial o aduna sila kinahanglan nga papilis nga ilahang mga obligasyon amahan. Palihog amahan ihatag kanila ang kalipay sa kaminyoon. Sila unta makatagamtam sa imuhang dakong gugma ug sa imuhang grasya gayud amahan. Palihog ihatag kanila ang kaning kalipay nga adunay panaghiusa sa panimalay ug anaang gugma ug kalinaw. Kami nagaampo pod amahan kag sender 8416 nga iyang ginaampo ang iyahang ate nga unta o Dios adunay sakit sa kasing-kasing nga unta maayo pod amahan. Ikaw magahikap sa ang kasing-kasing o Dios ug magadaig sa diha kanimo tungod ikaw ang labing makagagahom sa tanan ug ikaw ang labing magtatambal kung unsa man ang amuang sakit. Kami pod nagaampo amahan kang sender 3872 iyang giampo ang iyang partner nga wala siya nakasabot amahan sa iyang angay himuon taga isag kalinaw sa panghunahuna o Dios. Ibalik ngadto kaniya ang kadasigon, ibalik ngadto kaniya ang kalipay sa pagkinabuhi ug unta amahan iha mabatnan ang kagagawasan taliwala sa tanang pagsulay. Kami pod nagaampo amahan sa moang sender si Bilen nga aduna pod say health problem, perhaps financial problems amahan duna say kabug-aton sa iyang problema karon. Ikaw magahikap ngadto kaniya amahan ug lig-unon mo siya taliwala ni ining tanang pagsulay. Kami pod nagaampo nga kanimo sa kaguol karon ikapaglaom Beth Habiliana. Amahan kami pod nakigduyog sa iyang kasub-anan. Ikaw pod unta magahikap ngadto kaniya amahan nga lig-unon mo siya ingon man sa gintundan. Kini nga pagsulay na sayod kami nga temporaryo lamang. Kini nga mga kaguol temporaryo lamang amahan. Apan among nasayran ug amo ang pagakuptan ang imuhang saad nga kanamo nga ikaw magabalik ug imong pagakuhaon kini mga sakit nga nagadangop ngadto kanamo. Salamat amahan sa pagtubag ni inyong pag-ampo kanimong bisalig itanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaom Giselle sa mga pag-ampo. Nagpasalamat kita sa atong buhi nga Dios mga kapaglaom nga sa kanunay dili siya magalangay-langay sa paghatag sa katubagan sa itong mga pag-ampo nga uyon siyang kabubuto. That's so, right. Yes, mga kapaglaom. So mga kapaglaom, ato ang nabatian sa news karon lang nga semana nga nagkagabi na gyud kining kondisyon sa ato ang pollution. Usa ni ana ang pollution sa plastics. That's right. So kining usa ka organization sa Cambodia gitawag nila og Clean Cambodia. Nakahimo sila og pamaagi nga magahimo sila og biodegradable nga
nga sudlanan o container nga ginamagikan sa cassava. Wow. So kay kaning cassava is growing everywhere, almost everywhere in Asia. So dali lang ang materials og ang ilang nga founder kita nini nga problema o gusto niya nga mahimo nga masulbad kini nga kondisyon or problema pinaagi sa paghimo ani nga biodegradable nga materials. So si Kuramoto nga mao ang founder ni ini ug mao kini ang sustainable solution nga malikaya nato ning more pollution nga mahitabo sa mga plastic. That's So right. dili ka na layo sa tong pag-esgutan karon kapag laom, Giselle. Kay ang ato ang nga topic nagauluhan, show your worth, save sinners. So mga kapaglaom, unsa man di atong mahimo ni sama sa effort ni ining Clean Buddha nga mailang mahatagan og solusyon kini nga problema sa pollution. Kay mga kapaglaom, adunay usa ka problema ang atong Ginoo sa matag usa kanato. Usa lang gyud yang problema. Dili kini ang ato ang kondisyon sa kinabuhi, sa status sa ato ang pagkinabuhi, dili kini ang ato ang mga panagway, no? Dili ang ato ang mga ginasuot nga bisti, kundi ang problema sa Dios nga usa lamang mao ang ato ang sala, mga kapaglaom. So kini nga sala unsa man tong mahimo usab aron masolusyonan kini. So mga kapaglaom, ato ang text makita sa Leviticus, Numbers, mga kapaglaom, Numbers 35:33 nga nag-ingon, "You shall not pollute the land in which you live, for blood pollutes the land, and no atonement can be made for the land for the blood that is shed in it, except by the blood of the one who shed it." So, ang pollution nga tinud-anay nga nagpalibot sa ato ang kalibutan karon, mo ang pollution sa sala. So, unsa man atong mahimo ani, mga kapaglaom? So, kapaglaom Giselle, unsa man ang ato ang pwede nga mahimo isip nga mga Christians nga nagaalagad sa Ginoo aron nga maka-counterpart pud ta sa gitawag natog pagtabang niini nga pollution. Yes, no. So, ato ang evaluate nato atong kagalingon, mga kapaglaom, kung unsa man or sa asang pamaagi nato ato ang ma-reach out ang atong isig ka tawo, no? Apan ato pong kanabang gidawat sa atong kagalingon nga usahay kanabang mentality nga kanang simpira man kay ko, kanabang pobre ko, wala koy kanang di ko makahimo og kanang gusto na ako nga ministry kay mo lagi kulangan ko sa mga resources. Apan mga kapaglaom sa kanabang ginagmay nga mga butang nga kanang ato ang matabang sa atong isig ka tawo, no? So ato kanang kanabang himuon luyo sa ato ang kanang bisan tuod kita naglisod apan kinasing-kasing nga atong pagtabang ato sa atong isig ka tawo nga makita nato nga uy aduna day koy kanang gahom sa pagtabang sa akong isig ka tawo ug pinaagi ana makita sa Ginoo nga uy worthy day pud ta tawagon okay. Ang ato ang pagtabang og ministry kapaglaom Giselle, inabagan ka na sa tabang sa Balang Espiritu. So walay gagmayng butang, no, nga dili mahatagan og panalangin sa Ginoo nga mahimo kining madagko sa kung ato ibutang diha sa ministry. Og atong lantawon kapaglaom Giselle ang atong worth sa Ginoo. Unsa man day bili nato sa Ginoo? Knowing nga kitang tanan in John 3:16 gitubos kita pinaagi sa dugo sa ato ang manluluwas nga anak, bugtong anak sa Ginoo. So inaana ang atong bili. Di lang kay mapalit ta og unsa nga bili kun dili gipalit kita sa dugo sa ato ang manluluwas nga si Ginoong Hesus. So inaana kadako ang ato ang worth, mga kapaglaom. So ato ning ipakita usab nga pinaagi niini nga worth or bili sa ato pong magamit kini alang sa pahibalo sa uban, kapaglaom Giselle, nga adunay paglaom kanatong tanan. Tinuod mga kapaglaom no bisan tuod kita kana makahiagom og tumang kasalanan sa atong kinabuhi di magyud malikayan usahay mga kapaglaom bisag unsaon nato pagpaningkamot sa matag adlaw apan kanunay natong pangayoon ang paggiya sa bala nga espiritu bisan tuod kita makasala adunay kanabang paglaom nga luwason kita sa Dios niining tanan mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom. Og hinaot nga kini nga pahinumdum kanatong tanan. Makahatag kini paglaom, makahatag kini og motivation kanato nga we can testify as what we observe to our earthly world
we are not showing worth to our daily living because we are polluted by the sins. And all we can do is to repent, believe, and had faith with God. Maunang sa 1 John 1, nagahisgot diha nga, ang Ginoo, kung andam kita nga mga pasaylo ang Ginoo, andam usab nga mapasaylo kanato. That's right, mga kapaglaom, according to Romans 6 verse 23. Ingon dira, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yes, so mga kapaglaom, ang Ginoo nagaimbita kanato mahitungod ni ana nga kapasayloan sa mga sala. So mga kapaglaom, atong ipadayon og pag-entertain ang ato ang mga prayer request nining right. adlaw. Mga kapaglaom, the Lord will certainly hear and answer the prayers of His workers if they will seek Him for counsel and instruction. Amen. Mga kapaglaom, ato ang iampo kining ato ang sender nga 0141 iyahang nga mobalik sa pagsimba ang ilahang igsuon, no? O ang iyahang papa pod nga magkahiusa sila sa pagsimba o pagdaig sa Ginoo. Atong iampo ingon man kang sender 8886 iyahang napaampo iyahang mama nga maayo na unta siya sa iyahang sakit. Nagpaampo sila nga sa iyang pastor o siya usa ka pastor nga tanan unta inubanan sa tabang sa Ginoo nga iyahang pagpang-eskwela pod atong iampo. Yes, ato pong i-pray mga prayer partners kang si sender 2105, no, nga siya maka angkon og self-temperance. Importante kay ini kapag lang Kevin, no, kanang peace of mind, nindot no? ni nga prayer request. That's right. So ato ning pangayoon sa Ginoo. Og gikan sa Facebook si kapaglaom Donna, doon na po siya ginapapray, nga doon na siya sakit, no? Nga mental problem. So, unta, maka-recover siya, especially ang financial support po, no? Pero ang naay problema ni ini, ang yang gipaampo dili ning sender, no? Ang naay problema, no, ang ato ang isa kapaglaom nga adunay kuanan ni, so confidential nga prayer apan ato ni siyang i-appeal sa ato ang pag-ampo. Also, gikan kang kapaglaom Joy Silvano sa Leyte, iyang prayer concern og nagpatabang siya nga ato ang kanunayon ang pag-ampo sila ang sponsor si Sir Keith og sa Tracy ka mga children sa ilahang academy dira sa Myanmar, no, sa atong i-pray ug apil kang kapaglaom Bibi Chris pod ihang napaampo ang iyahang anak, si Che ug si Mark, ug iyang igsuon si Nelson LV Dundon, nga unta makabalik sa pag-ampo sa pag-alagad sa Ginoo. Ato apong iampo si kapaglaom April Joy, gikan ni siya sa North Cotabato, no? Iyang ipaampo iyahang health, good health sa iyahang parents. Ato pong i-pray di ay karon nga some part of Davao del Sur, going to North Cotabato, naka-experience sila og magnitude 6.7 nga earthquake kagabi ilang mga kapaglaom. So atong i-pray nga unta ang safety sa mga kapaglaom nato diraa og keep safe pud mo mga kapaglaom, no, kamo nga nagapaminaw niyo. Yes. So aduna pa kita isang prayer request nga naa sa ato ang Facebook live kapaglaom Giselle, kung imo nga ma-check ato ang Facebook live. Og ang isa ka prayer request nga from Juliana Kiamko of Japan nga sa nagpasalamat sila sa Ginoo og sa iyang kaayo kay siya gibutang nila sa Baguio atong Sabado, no, Baguio, Philippines. So na didto sila og nagpasalamat sila sa tong Dios. Yes, so ato aning iyampo. Yes, so mo na netong mga prayer request. Og at usab ang medical mission nga mahitabo sa Bien Unido Bohol. Okay, Bien Unido Bohol. So atong safe travel sa tanang volunteers, especially. So atong idako ang atong mga ulo kapaglaom. From also Erlinda Abellanosa Villaferte na pagiday sa atong Facebook, atong siyang i-appeal si Erlinda. So magampo kita mga kapaglaom. Among dalaygon og may gugmaon nga Dios. Among itugyan ang tanan diha kanimo, tungod ikaw lamang ang solusyon sa tanan ng mga pagsulay.
ug problema nga among giatubang dinhi sa kalibutan. O Dios nga balaan among idangop diha kanimo ang among kapaglaom nga hinaot iyang igsuon ug ang iyang papa mobalik na sa pagpangalaga diha kanimo. Wala kami mahimo o Dios among kinabuhi kung mahilayo kami diha kanimo. Hinaot ikaw magapanlangin kanila mahikap silang kasing-kasing. Usab ang giampo amahan ang among kapaglaom nga ang iyang mama adunay sakit ug hinaot nga ang MRI niini mahimong okay. Ug hinaot amahan nga kauban sa ilang mga anak sila magpadayon sa pagpangalaga diha kanimo o Dios. Hinaot ang ihatag ang hingpit nga kaayuhan ug labaw sa tanan espirituhanon nga kaayuhan. O Dios nga balaan mo sang gidangop diha kanimo ang among kapaglaom nga gusto siya nga iyang ma-exercise ug iyang ma-control ang iyang temperance. Hinaot o Dios nga makabuton siya self-temperance ug hinaot nga adun siya kalinaw siyang kasing-kasing. Usab amahan among gidangop diha kanimo ang among kapaglaom nga adun siya problema sa iyang mental condition. Hinaot o Dios nga ikaw magapanalangin ug magiya magahatag og solusyon niini nga sitwasyon. Usab sa kang Joy Silvano sa iya ang sponsor labi na sa 13 ka mga bata nga ilang karon nga matuto amahan hinaot ikaw maga-provide kanunay. Usab sa amo ang kapaglaom nga sa Erlinda kasayod sa iyang kondisyon karon. Hinaot ikaw magapanalangin kaniya magabisita kaniya amahan. Panalangin usab o Dios ang among kapaglaom Silvano. Hinaot ang iya nga anak nga si Che og si Mark ug iyang igsuon Nelson, LV ug si Dundon. Ikaw magapanalangin kanila silang pagpangalagad o Dios. Usab sa mga kapaglaom amahan nga adunay mga balatian ikaw magapanalangin kanila ug magapakaayo kanila. O Dios nga balaan kami nalipay sa imong dakong gugma. Nalipay kami sa imong pagtubag sa imong pagampo kay kining tanan among gisalig ug gitugyan kanimo sa ngalan sa personal maluluwas nga sa Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pagpadala sa inyong mga prayer request. Unta kanunay gihapon inyong pagpadala niini. Yes. And we are giving thanks to all our viewers nga padayon nagasuporta sa ato nga programa. We are living in place that is full of sins. Remember how God died just to save us. This is your kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu reminding you to rely upon His sure promise. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kami nagpainumdum kanyo mga kapaglaom, keep safe always mga kapaglaom, and always whisper a prayer kung asa mamumog adto, hinaot nga inyo hamimduman ang pagampo gyud. And repent, believe, and have faith mga kapaglaom. This has been your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding all of you that God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Only here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.